seeds is a unit that is able to produce. Una semilla es una unidad que puede producir, Capable of developing into another, que puede multiplicarse and another. a otro y a Because otro. when you get seeds, there are many. Porque cuando agarras esas semillas son muchas. So we're going to go into the garden this morning, and can we show Sister Eve? Oh, she's put lipstick to pucker up her lips. Vamos a ver a la hermana Eva. Okay, and then you can show Adam too, homeboy. He's from, Adam is from here, from East LA, amen? Y Adán es de aquí del este de Los Ángeles. And I want to thank my friend J-Lo for helping me with the, amen. Let's give a God bless you, J-Lo. Le quiero dar las Amen. gracias a J.D. Amen. Amen. So, I was even jealous of the makeup that the mannequin has. Hasta me dio envidia un poco del maquillaje que tiene la mona. So here goes the story. Aquí va la historia. And I'm going to get to this in a moment. Oye, ahorita voy a hablar de esto, The voice of truth. la voz de la verdad. And Stephanie was teasing me. She says, what are all those letters? Y Stephanie estaba bromeando conmigo diciendo, ¿qué son estas letras? She says, is that your head, Stacey, your dyslexic mind? ¿Acaso esa es tu mente, Stacey? I said, yes, all the letters floating. Sí, todas esas letras que están flotando. Because this used to be my mind. Porque esto antes era mi mente. But when the voice of truth came into my heart, Pero cuando vino la voz de la verdad and I read the red letters of Jesus, y leí las letras rojas de Jesús, then I was changed. es cuando cambié. Amen. Maybe you could do that as an activity for your family this Valentine's. Tal vez pueda hacer eso como actividad con su familia. Read the red letters of Jesus. Lean las letras rojas de Jesús. All he spoke, everything the master said. Todo lo que dijo el maestro está allí. So doubt, seeds of doubt. Ahora, las semillas de dudas. Now we're going to go like this, girlfriend. We have seeds. Tenemos semillas. But we don't want doubt, but seeds of doubt. Semillas de duda. Doubt is confusion. La duda es confusión, It's disbelief. es no creer, It's insecurity. es inseguridad And the definition means to waver. y la definición es de estar así como en una ola, como meciéndose. Yeah, thank you, girlfriend. And so here's the story. Ahora, aquí está la historia, Because there is someone else whose mind was like that. porque hay alguien más que tenía este tipo de mente. And so we go to the story of Adam and Eve. Vamos a la historia de Adán y Eva And it says in chapter 3 of Genesis y nos dice el capítulo 3 de Génesis that Eve was in the garden. que Eva estaba en el jardín. So I like to just imagine Eve, I was telling my mom, no fair. Y yo le estaba compartiendo a mi mamá que es injusto, That I'm pretty sure she didn't have to diet in the garden. que por seguro ella no tenía que mantener la dieta. She ate a watermelon. Podía comer una She sandía, had some mangoes. podía comer mangos, She ate, so she was Mexican. Maybe she was Mexican. She could eat some avocados. podía comer aguacates Imagine a man not gain a pound. Wow. y no tener que aumentar libras. So I like to just imagine Eve in the garden, Me gusta imaginar a Eva en el jardín because this is how the story goes. porque así va la historia. Because the serpent finds her in the garden, El serpiente la encuentra en el and jardín he speaks to her. y habla hacia ella. So girlfriend, let's pretend we are Eve this morning, Vamos a pretender que somos Eva. and let's walk around the garden. Vamos Yeah, a there we go, girlfriend. caminar. Jesus on the inside, working on that outside. Amen. So this the Hermana Eve was do 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 do. Oh, girlfriend, amen. She's doing good. Amen. Oh, I like that. She's got Eva, more. role playing. She's got more of a do do do. Okay. Okay. So then she hears a voice. Entonces ella escucha una voz And it was the serpent. y era el serpiente And he begins to speak to her. y empieza a hablar a ella. Did God really say you can't eat of that tree? ¿Acaso Dios dijo de verdad que no puedes comer de ese árbol? Yes, God said that we could eat of all the trees in the garden.
sí, Dios dijo que podemos comer de todo el fruto de este jardín. But the tree that's in the middle of the garden, Pero este árbol ahí en medio, we are not to touch it. no podemos For tocarlo. the day we do, we shall die. Porque el día en que lo hacemos vamos a morir. And the serpent was very cunning, very subtle. Y el serpiente era muy Astuto. astuto. And he told her, will you really die? Y él le dijo, ¿de verdad vas a morir? And so doubt came into Eve's, no doubt that doubt came into her mind. No hay duda que entró duda en la mente de Eva. And because the word says that she looked at the tree. Porque la palabra dice que ella miró hacia ese She árbol. saw that the fruit was pleasant to the eye. Y ella vio que el fruto era placentoso a la vista. And it was good to eat. Y era bueno para comer. But what did God tell them? Pero ¿qué es lo que les dijo Dios? Do not touch the tree. No toquen ese árbol. And the enemy came Y el enemigo vino and he put doubt in her mind. y trajo duda en su mente. And she began to question inside of her a bit. I mean, could you just imagine she was questioning. Y imagínate, ella estaba preguntándose ella misma y entró duda en su mente. So you read it later on, you're going to find out that she took the fruit. Vas a leer después que ella tomó de ese fruto. God is not a God of confusion. Dios no es Dios de confusión. And in order for God to work in our lives, we must believe His word. Y para poder dejar que Dios trabaje en nuestras vidas, tenemos que creer en su palabra. Because I could just imagine her in the garden hearing God's voice and then hearing the serpent's voice. Me puedo imaginar que ella está escuchando la voz de Dios, está escuchando la voz del serpiente And she could eat all the fruit there was. y podía comer de todo el fruto que estaba allí. But the enemy came and he began to speak to her. Pero el enemigo vino a empezar a hablar a ella. And no doubt that doubt began to form inside. Y eso es cuando la duda entró a su mente. Will we die? We won't die. What's going to happen? Oh, the fruit. Oh, Moriré, no I'm going to take moriré. the fruit. I don't have to cook tonight. You know. Puedo tomar este fruto para Yes. no cocinar. But what am I getting to? ¿A qué estoy llegando? She was hearing, then she had so much to hear, so many voices. Estaba escuchando todas estas voces. How many know that there's only one voice that speaks truth? ¿Y cuántos saben que hay una sola voz que habla And it la does not verdad? lie. Y no miente. Like they say in the South, it does not lie. No miente. It is the truth of God. Es la verdad de Dios. Every word. Cada palabra. And so she took the fruit and we know what happened. Then came the fall of man. Entonces ella tomando ese fruto, sabemos lo que pasó en la caída del hombre. And I want you to take note that the serpent came to her. Quiero que tome nota que el serpiente vino hacia And he ella began to deceive her. y la empezó a engañar. Where did this take place? ¿En dónde tomó esto lugar? Inside of the garden. Adentro del jardín. Inside of the garden. Adentro del jardín. And the word says that God would walk in the midst of the garden. Y dice la palabra que Dios caminaba en ese jardín. But the serpent came near to her. Pero el serpiente vino hacia ella. Now with the pandemic and the whole everything that the world's going through, Ahora con este pandemia y todo lo que está sucediendo alrededor del mundo, my mom calls it the COVID mi mamá le dice COVID, and the pandemia. en la pandemia. But it's so sad. We've heard in so many sad reports Hemos escuchado muchos reportes tristes where people are literally getting lost within their house. donde las personas en sus propios hogares se están perdiendo. But what do you mean, sister? We're not going out. We don't go anywhere. We're indoors. ¿Qué estás diciendo, hermana? Estamos adentro encerrados, no salimos. Eve was in the garden. Eva estaba Hello? dentro del jardín. Amen. And where did she get lost? ¿Y dónde se perdió? Hello, church. Where did she get ¿Dónde lost? se perdió? Come on, help me, Steph. Where? In the garden. So could we En get el lost? jardín. So is one able to get lost in their house? ¿Acaso podemos perdernos en nuestros propios hogares? Yes.
Sí. Because sin is at the order of the day. Porque el pecado es el orden del día. The enemy comes and begins to speak through the television. El enemigo viene y te habla por medio de la televisión. I'm not an extremist. I watch shows, but I mean, No soy extrema, but me what gusta we ver. watch of all the tablets and everything, what is being spoken into our lives? Pero hay ciertas cosas que vemos que nos está hablando a nuestras vidas. How many voices are we listening to? ¿Cuántas voces estamos escuchando? No, there's no hope. No hay esperanza. You're gonna get sick next. A ti te toca para enfermarte. You're gonna get depressed. Te vas a deprimir. You're gonna have fear. Vas a tener temor. Don't go to this market, go to that market. No vayas a este mercado, ve al otro. The end is near. El fin está cerca. So many voices. Muchas voces. Depression, oppression, suicide. Depresión, opresión, suicidio. Divorcio. So many things. Muchas cosas. Where? ¿Dónde? Eve was in the garden. Eva estaba en el And she jardín. got lost in the garden. Y se perdió en el jardín. Could we get lost inside the four walls of our home? Podríamos perdernos en las paredes de nuestro hogar. You know, by the grace of God, I live with the pastors. Por la gracia de Dios vivo con los pastores. And if I don't do it, they make me do it. Y si no lo hago, ellos me hacen que lo haga. My dad says, el río te va a llevar. And he tells me the river's gonna take you. And then my mom says, you're getting too comfortable, young lady. Y mi mamá me dice, te estás haciendo muy confortable. But I'm not going anywhere. I'm not doing anything. I'm just here in the house. Pero no estoy yendo a ningún lado, estoy aquí en casa. Eve got lost in the garden. Eva se perdió en el jardín. We must be careful of our homes and our families right now in the lockdown. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestras familias ahorita que estamos en las casas. The Word of God. La palabra de Dios. Audio, video. Audio, video. TV. La tele. I'm not saying you have to get super spiritual. No te estoy diciendo que tienes que ser súper espiritual. But there must be a balance. Pero debe de haber balance. And doubt, seeds of doubt. Entonces las semillas de duda. If I was Eve, I would have probably told God. Si yo fuese Eva, tal vez le hubiera dicho a Dios. The devil made me do it. El diablo hizo que yo lo hiciera. He told me what to get, the fruit. The devil made me do it. Él me dijo que tomara de ese fruto. And so, whose voice are you listening to? Ahora, ¿qué voz estás escuchando? I want to speak about a man in the New Testament. Quiero hablar de un hombre en el Nuevo Testamento. He witnessed many miracles in Jesus' ministry. Y él vio muchos milagros en el ministerio de Jesús. And guess what? He experienced a miracle himself. Y él experimentó un milagro él mismo. Come on, girlfriend, get up like that. We're gonna do the moonwalk. And he was. Él estaba. Oh, you do better than me. Let's go back, turn around, walk on water. Amen. Okay. So this was Brother Peter. Es el hermano Pedro. And he walked on water. Y él caminó hacia las aguas. And it's recorded in Matthew chapter. You can read it later on at home. Matthew chapter 14. Y lo puede leer después en casa, San Mateo capítulo 14. And there's a story where Jesus walks on water and Peter walks on water. Y allí la historia de cuando Pedro caminó sobre las aguas y Jesús también caminó sobre las aguas. Doubt means to waver. La duda es ser waver, mecerse. Do you know that a double-minded man is unstable in all his ways? Un hombre con doble sentido es inestable en todas sus maneras. So the Word of God says that Jesus went up to the mountain to pray. La palabra nos dice que Jesús subió a un monte para orar. And it got night, then the night fell. Y se oscureció. And he had told his disciples to get inside the boat. Y él les había dicho a sus discípulos que entraran al barco. And to go to the other side. Para ir al otro lado. Now, what were the words of Christ? ¿Qué eran las palabras de Cristo? Get inside the
métense boat. dentro del Get barco. inside the boat. This morning we want to get inside the boat. Esta mañana nos queremos meter adentro del barco. That's great if you want to walk on water, but I'm going to get in the boat. Si quieres caminar sobre el agua está bien, pero yo me voy a meter adentro del barco. And he told them to go on ahead to the other Y side. les dejó saber que fueran para el otro lado. And the Word of God says that it was a storm, and the winds and the waves were real hard. Y había una gran tormenta esa noche. And the disciples were in the boat. Y los discípulos estaban dentro del barco. And here they see someone coming and walking on the water. Y ven a alguien caminando sobre las aguas. And they cried out in fear. Y gritaron en temor. And they thought it was a ghost. Pensaban que era un espanto. And Jesus said, "Do not be afraid, Y Jesús les dijo, no temen, for it is I." porque soy yo. Imagine the Master if he would tell us that. He tells us that today. Don't be afraid. Y Él nos dice hoy en día que no tememos. You know, when I was reading this, I said, "Get in the boat. Get in the boat. Stay in the boat." Cuando estaba leyendo eso, estaba diciéndome a mí misma, mantente adentro del barco. When my family was sick, Cuando mi familia estuvo enfermo, and then I got a call, and then I found out that my cousin passed away. y luego me dejaron saber que mi prima se había muerto. And you know, I got the phone and I went into my room Entré a mi cuarto y con el teléfono and I called a friend. y llamé a una amiga. And you're gonna see the words of consolation that she gave me. Y las palabras de consolación que ella me dio. I cried like a baby. Y lloré como una I said, bebé. "I'm so sorry. You know, my family's sick and my cousin died and I just wept. If I'm llorona, I was really crying tears." Y yo soy muy llorona, pero esta vez estaba llorando muy fuerte. And she's trying to make out my words while I was on the phone. Y ella trataba de entender lo que estaba diciendo yo. And I told her I didn't cry because it was a shock to me, everything going on, you know, everything at one time. Cuando me dijeron como que estaba en shock, no lo había sentido en ese momento que me dijeron. And she's like, "It's okay, don't worry, just let it out, just cry." Y ella me dijo, está bien, llore todo, que suelta todo. She said, "Your mama told me." Y me dijo ella, tu mamá me dijo. My mama's her pastora. Y la pastora es pastora de su amiga. And she said, "Don't worry, Stacey, your mama told me that when it rains, it pours." Me dijo, cuando llueve. I said, "Oh my God, thank you, mother." Thank God. It's like, yeah, but it made me laugh and it made me think for a minute. Y me hizo realizar. That yes, when it rains, it pours. So I kept telling the Lord in that season, take me through the storm. Y le dije al Señor que en esa temporada que me llevara por medio de esa tormenta. And I went in the living room after that. I made a tea and I sat down. Me fui a sentarme, me hice un té, me fui a sentar en la sala. And I said, "Lord, I'm going to get in my spiritual boat." Y le dije al Señor, me voy a meter dentro de mi barco espiritual. And I'm going to ride out this storm. Y voy a viajar por esta tormenta. Because I know that you are in the boat with me. Porque yo sé que tú estás dentro de ese barco conmigo. Peter said, "Lord, if it is you." Pedro le dijo, si eres tú, Señor. If it is you. Si eres tú, Señor. And what does it say up here? The voice of truth. ¿Y qué dice acá? La voz de verdad. Because there's other voices that yell out fear, fear. Porque van a escuchar muchas voces diciéndole temor, temor. Doubt. Duda. Regret. Failure.